6 многоквартирных домов в Старопромысловском районе столицы ждут новоселов. Строительство жилья по программе переселения из аварийного фонда и оползневых зон началось в прошлом году. 30 декабря для официального открытия выбрано не случайно. Новые квартиры станут самым ценным подарком к Новому году. В республике Араюч региональной программе переселения населения с аварийного жилищного фонда. В рамках этой программы Айольш Елхусов Ювай общая площадь 9167 квадратных метров. Суна талантон yok подарки тардона ой кюго хочет дона дедош келшерз о келбахар хочена усми багар хочена дешто. В рамках программы переселения в этом году построено 8 домов площадью более 11 тысяч квадратных метров. В 2015-м планируется сдать еще 5 многоэтажек. Глава Чечни, прибывший на открытие, сообщил, что региональные власти в дальнейшем намерены по мере сил строить новое жилье. Огромную роль в обеспечении жильем малоимущих граждан, инвалидов и семей погибших сотрудников играет региональный общественный фонд имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. На его средства для них закуплены сотни квартир и построены дома. كل حسمش يواد حسمش قليل المشكلة شدونا آخر شو بعمل دون أنا ومقع دكتور نحبو يشدونا أتنا ضعف شو برنامج يصير مونا وكي دون صوب يكره حصدوه دون دام ونعطي تيسم ناس تقول كاشي ويش مسون ناس دونا شيء حسم يوش أول النيجيريا يدخل يوش ناس دون نبغي دون شو بغي دونا وهو وقت نزداد شو أتنا صون شو مسون دونا ده أو ده لا دونا خصوصا قال عشان بيقول داتس داك خامس ماخلان عشان طبعا ماخ وي نوتش عشان ما دون تمو غالبوين داك نوتش يوغين ياغين زعما نوين دلع نوتش قام دو هات دوش شو شاوي جوا خاين شحاوين اشتانا شو دون شيء من الخلد دلع دون دا خاين شلون ايدو حيوش لو دون شنو ما خادو خاش حدو شلون يحيوش إيمان دوش لون وداخل ودروس ده سون شو مثلا بركة ديريس ولا لا سون شو مثلا ده أو ده لا ده كيل تشيلسي ده كيل هوس مشلون شو دولار سي دون بيتش بيتناس تقول دون ده مو عدونا بركة يخرج دون في دون داخل نيسلوش خلطوش ستالوش ده داتش كيبر دون ديك بلاش لتويل دون وين دون ده دون ديك بلاش بلس عشيك ويات وين نيستر تروي ده خزر دوش دو سون ده دون وين مسو نيستر ديز أكا وين مسا أحيي ديز ويدونا تهم أحلوك شو قصة أحلوك شو شلونه دو داخل وين تادا خلق دو زام شلخ يو داخل زام يو دلع دونا وي هو ما دون شاشة والله كشيء دوزر قينا شيء دوزر دونا نيس نوع يخنا دون سو ودي شيء ويعيد أنا دوق بدو وخلق أنا دوق بدو هذا شيء ثاني شيء نا وست شكول عدي شادو ثاني الخياك ثاني راعي يودا ولي دونا ساوين مهتد سبتنا نوعي شيلول هو شيء سكيبل دانا شيء دوتا شيء دان زي ما زبير الحشاشة خزر يوروا أتفهم وين يقولش توش هذا اللي جدان وده شيء وين جنادو تو هندو ويخلق بيحكوا ويمثل بيحكوا ويدوز أكيد سبعدان سنة دان ولا دانا ويقطعت رمسة على القطعات دان نوعي يوصي ومتشين يوشين هو أومن وده يشخريد ويمثل دان بير دوشوش نيزلو بوش وين دلوشتي وين ديش في داخل يسير أحيو دو دارات وبورش دون دا بيركتي يورس من دا مصر بوش مغار دوش Вручив документы новоселам, Рамзан Кадыров перерезал красную ленту и проверил качество строительства. Среди тех, кто получил новогодний подарок, и Луиза Бисултанова. Сейчас она с большой радостью осматривает свое новое жилье. Для многодетной семьи выделена 4-комнатная квартира. Самое главное, 1 сентября 2017 года планируется избавиться от всего аварийного жилья республики, общая площадь которого составляет более 50 тысяч квадратных метров. Строительство многоквартирных домов планируется не только в Грозном, но также в Нателичном и Урус-Мартановском районах. Общее количество людей, переселенцев 3850 человек.
В данном мероприятии, в 2013-2014 году, мы переселили около 1056 человек. Остается с 15 по 1 сентября 2017 года переселить еще около 2900 человек. В рамках этой программы здесь с кризисом и с федерального бюджета, и республиканского бюджета сумма по этой программе не секвестирована. Уже в начале следующего года Министерство ЖКХ начнет строительство 3 семиэтажных домов в Ленинском районе столицы. Ахмед Джабраилов, Муслим Типаев, Денис Гаухаров. Новости.